Bonjour à tous, Doujamonde avec vous. Encore une recette à la demande de mes abonnés. Des macarons très simplifiés, très faciles, surtout pour les débutants, avec une ganache comme garniture. Salam alaikum wa marhaba bikum. اليوم غادي نشارككم وصفة تاع المكرون اللي طلبتوها مني، وصفة جد سهلة خصوصا للمبتدئين. ونبداو على بركة الله. Et on commence tout de suite la recette. Tout d'abord, je vais commencer par tamiser les amandes en poudre. Il vaut mieux choisir un tamis très fin et non une passoire. Vous pouvez éventuellement les passer dans un mixeur, mais pas trop les mixer, sinon vous allez vous retrouver avec une pâte d'amande plutôt. Il faut faire vraiment attention. بالنسبه لاول حاجه غادي نبداو بها هي اللوز اللي هو غبره. غادي نشدوه ونغربلوه مزيان في شي غربال يكون رقيق، ما نديروهش في الكسكاس ولا في الصفايه ولا شي حاجه. لازم ضروري يتغربل مزيان، وطحنوه شي شويه قبل ما تغربلوه باش تحصلوا على غبره تكون رقيقه. ومن الاحسن ما تطحنوش بزاف باش ما يوليش عندكم عجينه اللوز. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 200 g d'amandes en poudre que j'ai tamisées, 180 g de sucre glace, 200 g de sucre semoule et 200 g de blanc d'œuf qu'il faudrait penser à les séparer à l'avance, séparer le blanc du jaune bien à l'avance. Ensuite, on va prendre un grand saladier, on va mettre dedans les blancs d'œufs et on va les fermenter en neige avec un batteur électrique en ajoutant les 200 g de sucre en plusieurs fois. هنايا عندي 200 غرام تاع بياض البيض اللي خاصكم تفرقوهم، يعني تفرقوا الصفر على البيض مسبقا، يعني من قبل بنهار ولا يومين قبل كاع الا قدرتوا. ومن بعد غتزيدوا عليه بشويه بشويه 200 غرام تاع السكر وتطلعوه هكايا بالخلاط الكهربائي. Pensez à commencer à ajouter le sucre dès que ça commence à bien mousser. كيف تشوفوا داك البيض فاش تبقاو تضربوا فيه النبل الاولى، كيف تشوفوا فيه بدا كيدير داك لاموس، تما كاين ناس بداو تزيدوا السكر بشويه بشويه jusqu'à obtenir cette consistance. Si on retourne par exemple le saladier, vous allez voir, rien ne va se renverser, ça veut dire que là c'est bon. Après, je commence à mélanger le sucre glace avec les amandes en poudre, tout en tamisant le sucre glace. هنا عندي 180 غرام تاع السكر glace، كنشدها كنغربلها فوق اللوز اللي مغربل مسبقا. 200 غرام تاع اللوز و180 غرام نتاع السكر glace. انا نقصت شويه من الكميه نتاع السكر لحقاش هذه الوصفه تقريبا كلها سكر. Ensuite, je mélange bien. Donc, j'ai diminué un petit peu la quantité de sucre glace parce que je trouve que les macarons vraiment c'est trop sucré. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Je pense que dans ma vie, j'ai dû faire 2 fois les macarons. Et maintenant, on va mélanger les deux. Donc, avec une maryse, je vais mettre en 3 fois à peu près le mélange sucre et amande en l'ajoutant sur les blancs en neige. Donc, on va macaronner, on va mélanger tout doucement pour éviter de casser les blancs en neige, jusqu'à obtenir une pâte assez lisse et homogène. دابا بهذيك المعلقه هذيك اللي كتشوفوا كنقولوا لها لا ماريز كنشدو وكنبقاو نديروا اللوز نزيدوه على 3 ديال الدفعات تقريبا، وحنا كنحركوا حتى كنحصلوا على خليط يكون ملس. Ça veut dire quand on prend la spatule et on fait couler, il faut que ça soit un fil et pas quelque chose qui est coupé. Voilà, comme ici. حتى نحصلوا فعلا على خليط بهذا الشكل. كيف نهزوا هذيك المعلقه هكا يكون عندنا خيط سائل ماشي خيط متقطع. Ensuite, on va placer notre préparation dans une poche à douille. Donc on va mettre une douille au fond de la poche. من بعد كنشدوا هذاك الخليط وكنديروه في الجيب نتاع الحلواني بهذا الشكل هكا. On pousse la préparation avec une corne ou bien avec une spatule, on coupe l'embout. Ensuite, on utilise une plaque à macarons ou bien une tôle recouverte de papier sulfurisé. On va déposer des petits tas de 3 cm de diamètre à peu près. صافي كيما شفتوا من بعد كنشدوا البلاطو اللي غادي يمشي للفران كنحطوا فيه يا اما الورق نتاع الطهي ولا هذوك التابيات اللي كيكونوا يعني خصيصا للماكارون، واللي ما عندوش ماشي يعني ضروري. On va tapoter un petit peu la plaque contre le plan de travail pour chasser les bulles d'air. Et on continue comme ça jusqu'à finir la quantité. Donc je l'avais divisé en deux. Une partie, je vais la faire un petit peu colorée, même si je n'aime pas trop les colorants, mais pour une fois, ce n'est pas très grave. صافي من بعد كما شفتوا كنضربوهم هكا على سطح العمل باش نخرجوا منهم هذاك الهواء.
هذاك الشيء اللي بقى لي درت فيه شويه نتاع الملون الغذائي. دونك جو في utiliser un colorant alimentaire. Voilà, je mélange bien et je procède de la même façon que les macarons blancs. Voilà, là cette fois-ci j'utilise du papier cuisson. كما شفتوا صافي من بعد كنديروهم وكنخليهم هكا حتى كينشفوا. Une fois qu'on a fini de les confectionner, on va les laisser croûter pendant au moins 1 heure à température ambiante. Il faut, quand on les touche avec le doigt sur la coque, il ne faut pas que ça colle. On va préchauffer le four à 150 degrés, chaleur tournante si c'est possible. Pendant 13 minutes, on va les mettre tout en bas dans le four. ومن بعد ملي كينشفوا تماما ملي كنحطوا عليهم هكا الصباع وما كيلصقش يعني صافي نقدروا نطيبوهم. كنسخنوا الفران على درجه حراره 150 لمده 13 دقيقه وكنحطوهم لتحت في الفران، ما كنطلعوهمش الفوق ولا الوسط، كيكونوا شويه لتحت. Après cuisson, on les laisse refroidir avant de les décoller. Maintenant, on va passer à la préparation de la ganache. Pour cela, j'ai 120 g de chocolat. On peut utiliser le noir ou bien le blanc comme on veut. Et dans une casserole, je vais mettre de la crème liquide. Là, j'ai 25 centilitres, je vais mettre le 1/4. Donc, je vais les diviser en deux parce que je vais utiliser aussi du chocolat blanc. Ensuite, je vais placer ça sur le feu. Je vais bien chauffer la crème avant de l'ajouter sur le chocolat. بالنسبه للغاناش غادي نستعمل 120 غرام تاع الشكلاط، يا اما الشكلاط بالحليب ولا الشكلاط الكحل كما بغيتو. وهنايا عندي واحد الكميه تاع الكريمه السائله، هذاك اللي شفتوه فيه 25 سنتيلتر، غادي ندير الربع ديالو وغادي نديرو يسخن في شي كاسرونه. من بعد غادي نزيدو فوق الشكلاط. Ensuite, je vais verser tout ça sur le chocolat. Je vais laisser fondre un petit peu avant de commencer à mélanger. غادي نخليه شويه هكا حتى نحس به بدا كيذوب، ومن بعد نشد شي معلقه ونبدا نخلط بها مزيان. Voilà, jusqu'à obtenir une ganache bien lisse. On peut ajouter un peu de beurre si on le souhaite. Moi, je ne vais pas ajouter. نقدروا نزيدوا شويه ديال الزبده الا بغينا. Donc une fois que ça a refroidi, on va les décoller tout doucement. من بعد ملي كيبرد المكرون كنبداو كنهزوه بشويه بشويه. الا شفتوه لاصق ولا شي حاجه ديروا شي سكينه هكا وصافي وحيدوا بها بكل سهوله. Voilà, ça se décolle normalement sans problème. Quand c'est réussi, ça se décolle sans problème. Voilà, maintenant je vais commencer à les garnir avec du chocolat. J'ai fait fondre du chocolat blanc aussi de la même façon que le chocolat au lait, la même quantité. صافي ودابا غادي نبدا ندير فيهم شويه هكا نتاع الشكلاط في الوسط، ما نعمروهمش بزاف باش ما يفيضوش. Donc il faut pas trop en mettre pour que ça ne déborde pas sur les côtés. Comme je disais pour le chocolat blanc, j'ai fait de la même façon. بالنسبه للشكلاط الابيض حتى هو استعملته بنفس الطريقه 120 غرام مع ربع نتاع هذيك القريعه اللي فيها الكريمه السائله. صافي ملي كيذوب كنخلطو هكا بنفس الشكل. Et pour les macarons roses, donc je vais faire de la même façon. J'ai rempli une poche comme celle-ci parce que j'ai plus de poche à douille. Voilà, et je garnis avec du chocolat blanc. وبالنسبه لهاد البويض صافي كندير هاد الغوز كنديرهم بنفس الطريقه كما الاخرين. Et maintenant je remets une autre coque par-dessus. J'ai oublié de vous dire, il faudrait laisser la ganache refroidir. On la met pas encore chaude. لازم هذيك الغاناش نتاع الشكلاط لازمها تكون بارده قبل ما نديروها. الا درناها سخونه ما غاديش تشد، غادي تفيض لنا من الجنيبات. Et voici le résultat final. Je ne dis pas que c'est réussi à 100% parce que je ne suis pas une adepte de macarons. Je les ai fait, là c'est la deuxième fois que je les fais. Donc pour raison que c'est trop sucré. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Instagram. ومع هاد اللقطات الاخيره كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم. انا راه ما كنديرش بزاف المكرونه، يمكن هذه ثاني مره كنديرها كاع في حياتي كامله، لحقاش فيهم السكر بزاف وانا مع السكر ماشي صحاب نهائيا. ونقول لكم مع السلامه في وصفه مقبله ان شاء الله. باي باي.